So guys, tayo ay magluluto ng langka. Lagyan natin sardinas, itong panatiricados, may asin, may magic sarap, mantika, saka may bawang, may sili, may sibuyas, may luya. Guys, umpisa na natin. Lalagay na natin yung cordero. Ayan na guys, lagyan na natin ng mantika. Ayan guys, mantika, busin. Ayan guys, yan na, musok na. Lagyan na natin guys ang ricados, bawang muna. Ayan guys, bawang muna. Yan guys, sunod na natin ang loya. Lagay na lahat yan guys. May paminta pa pala ako guys, mamaya na lang guys. Pakahalo-halo. Guys, pag golden brown muna guys, pwede na yan guys. Guys, lagyan na natin ng guys, isda sa lata. Kasi dami sili yan guys, para masarap. Excuse me. Yan guys, mamaya ulit. Ayan na guys, lagay na natin yung langka. Makapit pang dagta guys. Lagyan na natin agad pang lasa guys, magic sarap guys. Magic. Yan guys, tsaka lagyan asin. Hindi lang asin guys, baka makalat eh. Haluin. Sarap yan guys. Tingnan nyo naman. Guys, mamaya na lang, update na lang. Ayan na guys, ngayon lagyan na natin tubig guys. Sarap yan guys. Manood kayo sa part 2 guys ha. Yung part 2 pa yan guys. Takpan muna natin. Mamaya ulit guys. Update na lang. Ito sa guys. After natin guys, lagyan natin konti suka. Para hindi masira guys. Bukas may ulam pa tayo. Kung nagustuhan mo aking videos, paki-like and share naman guys. Sa mga nakarelate ng video ko ganito. Pagluto sa ganitong gulay. Tikman natin. Wow.
lambutin na natin guys ng gusto. Tsaka alam na guys, may part 2 yan guys. Hello guys, after 10 minutes guys, tingnan natin kung malambot na ba o ano. Ay, konti na lang, konti pa. Takpan muna natin ulit guys. Ulit. Palambutin pa natin. After 10 minutes, tingnan natin ulit. Malambot na. Ay, pwede na guys. Pwede na. Yan guys, may part 2 pa yan guys ha. Like and share, subscribe naman guys sa akin na YouTube channel. Maraming salamat guys.